memang akan banyak application lah. Dia memang akan ada banyak application. Sekejap, I want to remove this. Okay. And you are going to do the application today. Macam mana kita nak guna kita punya condensed electron configuration ni. So ini adalah one of the focus today. Okay, so sekejap I would like to remove this first. Okay. Sekejap. Sebab tadi baru habis kelas, so ada few parts yang Madam tak remove lagi ni. Nak guna dengan you all pula. Okay, alright. So ini yang kita belajar semalam lah. Okay, writing the electron configuration. So for today, okay, I would like to show you how the periodic table is actually built up. Sebenarnya macam mana kita susun elemen-elemen ni dalam periodic table. And for your information, this is actually based on electron configuration of its element. Sebenarnya dia bergantung kepada electron configuration. Kenapa lithium duduk sebelah beryllium, kenapa beryllium duduk atas pada magnesium. This is all caused by the electron configuration yang kita baru belajar semalam. Okay, but then before that, okay, I would like to introduce to you this one first. Okay, yang ni. You can, if you refer to my slide, you can go to this slide, okay. So this is under type of electrons, okay. So yang ni I think you are very dah exposed to the terms valence electron kan, electron valence, elektron yang berada di petala luar kan. So today I just want to introduce to you a very similar concept yang mana elektron ni kita sebenarnya boleh bahagi dia kepada 3 jenis. Kita panggil dia sebagai valence electrons. And also satu lagi ada satu perkataan baru yang Madam akan introduce hari ni yang mana kita panggil sebagai outer electrons. So kita ada valence electron, kita ada outer electrons dan satu lagi kita ada core ataupun inner electron. Mana-mana pun boleh guna. Inner boleh, core boleh sebab dia bermaksud kepada elektron yang berada dalam petala dalam or the closest one to the nucleus. Okay. So what is the definition of inner, outer and also valence electrons? So you can also find this definition in your textbooks dekat page 341. You can refer to page 341. So what is inner? Dia kata inner electrons are those an atom has in common with the previous noble gas and any completed transition series. Maknanya dekat sini inner electron tu sebenarnya number of electron yang sama dengan previous noble gas. Okey, sekejap lagi kita tengok apa maksud dia. Lepas tu, outer electron pula adalah are those in the highest energy level ataupun highest N value. Itu maksud outer electrons. Okay. And then valence electron pula adalah sepatutnya kita tahu valence electron adalah the one yang paling jauh daripada nukleus. Yang berada di outermost shell. Okay, so in this case kita tahu the most important things adalah valence electrons are very important because this is the electrons that we are going to use to form bonds untuk membentuk ikatan. Memang valence electron sebab valence electron ni akan experience the weakest attraction sebab dia kan paling jauh. And when we are talking about attraction dalam atom ni dia sebenarnya ada 2 jenis tarikan tau. Satu tu adalah tarikan antara nukleus dan juga elektron. So kita tahu nukleus positif, elektron negatif kan. Okay. So positif dengan negatif there will be attractive forces. So itu adalah attraction antara elektron dengan nukleus. And of course bila dia makin jauh dengan nukleus, then you are going to have a weaker and weaker attraction. Maka elektron yang senang untuk kita tendang keluar adalah elektron yang paling jauh daripada nukleus. Okay. And then at the same time elektron dengan elektron, ingat tak bila kita cerita pasal elektron dalam satu bilik yang sama kan? Yang Pauli duk cakap tu, to minimize the instability, elektron mesti berada different spin kan? Yang mana kita tahu elektron dengan elektron akan ada repulsive forces. So ini yang sebenarnya berlaku dekat dalam an atom. Akan ada attractive forces dan akan ada repulsive forces. Okay? Alright, so you can see that contohnya yang Madam nak guna adalah, okay, I'm going to use this example yang kita dah buat semalam. Okay, maybe kita ambil example of, we go to yang semalam, calcium. Okay, so if you look at calcium, kita tahu calcium ni ada 20 electrons and if you refer back to the full electron configuration yang you all dah buat semalam,
1s2 to s2. Sekejap, tertinggal 2 kat sini, terpadam. 1s2. Okay, so dia punya electron configuration adalah 1s2 to s2 to p6 to s2 3p6 and 4s2. So macam mana kalau kita ada full electron configuration, kita nak identify berapa inner, berapa valence dan berapa outer, then by right you need to look at each shell. Okay, so dalam kalsium kita ada shell pertama and this is shell kedua. Ini adalah shell ketiga dan ini adalah shell yang keempat. So you can imagine that this is nucleus. So calcium ni dia akan ada elektron dekat n equals to 1. Dia akan ada elektron dekat level 2. Level 3 pun dia akan ada elektron. Yang jauh lagi pada nucleus pun dia masih ada lah dalam kebarikan. Dia akan ada ini adalah n equals to 4. Dia akan ada 2 elektron dekat the outermost shell yang paling jauh. So maknanya dalam case ni kita tahu, and for your information, valence untuk elemen yang biasa. Elemen yang biasa ni maksudnya mana? Elemen-elemen selain daripada transition metal. Kan? Transition metal yang semalam kita belajar yang kat tengah-tengah blok tu. So elemen-elemen biasa ni, dia punya valence elektron adalah sama dengan outer elektron. Tak ada beza. Outer elektron. Tak ada beza antara valence elektron dengan outer elektron. So macam mana kita nak tahu dia punya valence elektron? Dan by right kita tengok yang paling jauh daripada nukleus adalah 4s. So berapa elektron yang dia ada kat dalam tu? Dia ada 2 elektron. So meaning that valence elektron untuk kalsium adalah 2 electrons. Okay? And apa impact dia bila kita tahu kalsium ni ada 2 valence elektron? So if you refer to the periodic table, let's cari kita punya kalsium. Kalsium kita duduk sini. Nampak tak? This is our calcium. So kalsium kita ni duduk grup berapa? Berada dalam grup 2A. Sebab apa dia berada dalam grup 2A? Because calcium has 2 valence electron. Is that clear? Clear, madam. Okay, maknanya kita tahu sekarang valence electron will determine the group number. Okay, and now if I ask you, how many inner or core electron? Berapa? So maknanya selain daripada valence electron, then that would be our inner electron. So calcium sekarang 2 valence electron, makanya dia akan ada 18 inner or core electrons. So that's why in this case, bila you all nak identify how many valence and how many inner electrons, the best way adalah by referring to its condensed electron configuration. Paling senang, lebih senang. Sebab kalau bila tengok dekat full electron configuration ni, you kena tengok betul-betul level 1, level 2, level 3, level 4 macam tu. Tapi bila you all tengok kepada condensed electron configuration, automatically you all akan tahu yang dalam square bracket ni adalah inner electron. Yang di luar square bracket ni adalah valence dan juga outer electron. So automatically bila you all tengok argon, then there are 18 inner electrons, then there are 2 valence electrons. Okay, so let's try with chlorine. Chlorine, ada berapa inner electron? How many inner electron? 12. Ingat tak tadi Mada cakap, kalau kita nak tengok based on its full electron configuration, you tengok level dia, level 1, level 2, level 3. So the outermost level adalah 3 kan? Jadi maknanya ini adalah dia punya apa? Valence ke inner? Valence. Okay. So selain daripada tu would be the inner electron. So meaning that there are 10. 10. Okay, ada 10 inner electron. So kalau you all tengok dekat dia punya condense, then automatically lah kita tahu neon kan. So neon maksudnya ini ada inner electron dia ada 10 electrons, and dia punya valence, and sebab dia adalah elemen biasa, so valence dengan outer dia sama. So maknanya dia ada 7 valence electrons. So that's why kalau you all tengok dekat dalam periodic table, kita akan tengok chlorine berada dalam group 17. Okay, berada dalam group 17 sebab dia ada 7 valence electron. Okay, boleh? Okay, cuba lagi. Let's try one more. Apa mungkin kita boleh try fluorine. Okay, could you please tell me how many inner or core electrons that we have for fluorine? 2.
So dia ada Dua. 2. So paling cepat kita buat, kalau soalan tanya how many inner electron for fluorine, dan cara cepat dia adalah by writing its condensed electron configuration. So kalau kita guna helium, maka kita tahu inner dia ada 2 electrons and dia punya valence electrons dan juga outer electrons adalah berapa? 7. 7 electrons. So again, you can see that fluorine will be in group 17 sebab dia ada 7 valence electrons. Okay, alright. So itu adalah untuk elemen yang biasa. So sekarang let's try with element from transition. Daripada block transition tu. So maybe we can try with cobalt. Okay, kita tengok cobalt ni. So for cobalt, okay, and because cobalt is transition metal, dalam case ni you are going to have a different value of outer dan juga valence. Untuk case transition ni dia memang always special. So you akan ada a different of course inner, lepas tu you akan ada valence electron. Okay, and in this case you are going to have a different number of outer electrons. So macam mana kita nak tahu? So as I said, the easiest one adalah you refer to the condensed electron configuration. And automatically bila kita guna argon, makanya berapa inner electron? 18. 18 inner electrons. Yes, that's correct. Kita tengok je dekat noble gas yang kita guna. Sebab tu definition inner core electron tadi adalah yang sama dengan previous noble gas. Itulah maksud dia. Sebab maknanya bila kita guna noble gas argon, maknanya itu adalah representing the number of inner electron for that element. Okay, so now for the valence electron, macam mana kita nak tentukan? Macam sama macam tadi kan? Macam contohnya fluorine tadi, dia ada 2 inner electron sebab kita guna helium. So yang selain daripada yang dalam helium tu will be our valence electron. So sama juga. Dekat cobalt ni, argon will be our inner. So yang selebihnya dekat luar tu will be our valence electron. So ada berapa elektron kat luar tu? How many electron di luar argon? 9. Ada 9 kan? Ada 9. So maknanya valence electron dia ada 9. Kira je lah arrow kat luar tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are 9 valence electron. Yang ni sama je macam elemen biasa tadi. Cuma untuk transition metal, kalau untuk elemen biasa, kalau valence dia 9, outer dia pun 9 juga sebab kita refer to the same electron. Tetapi tidak for transition metal. Transition metal, dia punya outer electron will be electron in the highest value of N. Kenapa dia jadi lain? Sebab kita tengok untuk transition metal kita ada different level ni. Kita ada level 4, kita ada level 3. So untuk outermost, elektron yang betul-betul jauh daripada nukleus adalah elektron yang berada dalam outermost shell ataupun the highest N. So maknanya dalam kes ni highest N kita adalah 4. So it is referring to 4s. Ada berapa elektron kat dalam tu? 2. So jawapan dia kat sini, cobalt ada 2 outer electron. Okay. So let's try with another one. Mungkin kita try manganese. So could you please tell me how many inner electron? Madam. Yes? Bukan dalam satu shell ada 8 elektron je ke maksimum? Dalam satu shell Paling maksimum 8 elektron kan? Okay. Macam mana valence elektron punya cobalt boleh jadi 9? Okay. Sebab apa tahu? Sebab yang you cakap maksimum satu petala 8 tu, itu adalah kisah daripada Bohr model. Tapi ingat tak hari tu masa kita cerita pasal SPDF notation, kita tengok balik table ni, ingat tak? Shell pertama maksimum 2 elektron. Shell kedua maksimum 8 elektron. Shell ketiga maksimum 18 elektron. Shell keempat, petala keempat maksimum 32 elektron. So sebab tu untuk example yang kita buat tadi apa cobalt Tadi cobalt tadi dia punya valence electron ada 9. Sebab nampak tak dia melibatkan petala 4, petala 3, and you should know that makin jauh shell kita tu, petala kita daripada elektron, there will be more electrons that can
occupy that shell. Okay. 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 So go back to manganese tadi. Berapa inner electron? Hello? 18, madam. Ada 18. Macam mana kita tahu dia 18? Tengok ini condense. Kita tengok kepada noble gas tu. Okay. Argon kan. So there are 18 inner electrons. And how about number of valence electron? 7. Dia ada, kita kiralah semua yang kat luar tu. So kita ada berapa arrow kat situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yes, there are 7 valence electron. Sebab tu kalau you all tengok manganese, tengok balik pada periodic table ni, tengok mana manganese kita? Sini. This is our manganese. And you look at manganese ni, dia duduk group berapa? Group 7B. Okay, group 7B. Kenapa dia berada dalam group 7B? B ni adalah referring to the transition metal lah. Sebab kalau group biasa dia akan jadi 7A. Tapi kita jarang guna 7A, kita akan guna 17. Kalau numbering dekat sini kalau grouping dekat sini, biasanya kita guna nombor yang kat bawah ni. Kenapa tak boleh ni? Ni. Kita guna 13, 14, 15, 16, 17. Biasanya that's the way we give the group number. Kita tengok yang bawah. Yang belah sini pula kita biasanya report sebagai 1A dan 2A. That's how we do it lah, common practice dia. Okay, so 7B, kenapa manganese duduk dalam group 7B? Sebab dia ada 7 valence electrons. Tapi sebab dia special, dia adalah transition metal, makanya berapa outer electron dia? 2. Yes. Kita akan tengok the highest level. Yang mana the highest level here adalah level 4, which is referring to orbital 4s. So kita tengok ada 2 elektron kat situ. So yes, there are 2 outer electrons. Dalam workbook ada satu exercise, satu soalan tu. Dia memang tanya soalan-soalan macam ni. Berapa inner, berapa valence, berapa outer. So you can do practice from there. Okay. Alright. So one more. Kita tengok zinc pula. Okay. Another practice for you. How many inner? 18. So there are 18. How many valence? 12. 12. 12. And how many outer? 2. 2. Okay, very good. Alright, so now what I'm going to show you adalah macam mana sebenarnya kita identify the element. Kita tulis dia punya electron configuration based on its position in the periodic table. And I think this skills is very important for you. Sebab sebenarnya banyak kegunaan dia untuk topik chemical bonding nanti. Okay, so before I show you how to do that, mula-mula I just want to show you this periodic table. You can find this in your textbooks. Yang mana sebenarnya kita punya elemen ni sebenarnya dibahagikan kepada 3 blok. Okay, 3 blok yang mana the first two ni is referring to elemen yang mana? Elemen yang ni elemen yang berada dalam group 1A dan juga 2A. And if you refer to, nampak tak dia kan ada bagi electron configuration. Kalau you cannot see this clearly, you all kena refer dekat your textbooks. Tengok kat textbook periodic table yang ni. I cannot remember the page number you cari. Okay. Tapi dekat bawah tu dia akan letak dia punya electron configuration. And for your information, electron configuration yang ditunjuk dalam periodic table ni adalah electron configuration untuk valence electron. Maknanya kalau kita tengok hydrogen, lithium, beryllium, sodium, magnesium ni semuanya berakhir dengan orbital S. Jadi lepas tu kalau dia group 1, dia akan ada 1 valence electron. Kalau dia group 2, dia akan ada 2 valence electron. Yang membezakan mereka adalah ini, nombor kat tepi ni. Ini apa? Ini kita panggil dia sebagai period. Okay. Color. Period yang mana kita ada period 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini adalah representing the value of N lah sebenarnya. Okay. Contohnya kalau lithium. N dia berada dekat level 2. So 2. Dia berada dekat blok S. Dan dia ada group number, dia punya group number adalah 1A. Maka dia ada 1 valence electron. So all of these elements kita katakan dia sebagai S block element. S block.
So S block element ni dia semua dia punya valence electron akan berakhir dengan NS1 until NS2. Itu dia punya general electron configuration untuk valence electron dia. So you all boleh tengok lah, you all ambil general formula ni NS1 until NS2, you all boleh check dekat semua elemen dalam block S tadi. Okay, alright. And then another block yang kita ada adalah on the right side. On the right side ni yang mana ini kita represent this. Yang ni. So dia adalah elemen yang mana? Elemen yang ni. Kalau kita tengok pada periodic table, yang ni semua elemen dekat sini. Yang ni lah termasuk ni. Sekejap. Ni helium. This is helium. Ini semua elemen kat sini. So semua elemen kat sini adalah elemen yang kita panggil sebagai elemen in P block. Sebab apa? Sebab again kalau you all tengok electron configuration untuk elemen-elemen ini semuanya berakhir dengan S dan P. Semua dia bergantung dia berakhir dengan S dengan P. So that's why kita panggil sebagai elemen that come from P block. So general formula untuk mereka adalah dia semua electron configuration dia akan bermula dengan NS2, NP1 until dia akan cover sampai NS2, NP6. You all boleh ambil this general formula, compare dengan electron configuration untuk valence electron untuk semua elemen kat dalam P block tu, by right dia akan follow this general formula. So this is element under P block. And the third block yang kita nak discuss adalah yang ni, yang betul-betul dekat tengah ni. Dekat tengah ni yang mana kita panggil dia sebagai D block element. So bila kita cerita pasal D block, dan kita tahulah kita bercerita pasal elemen yang kita panggil sebagai transition metal yang tengah ni. So kalau you all tengok dia punya electron configuration kat tengah tu kan dia melibatkan kalau 4S maka D dia akan kurang 1. 4S 3D. Kalau tengok pula bawah tu contohnya rhodium RH tu kita ada 5S. Maka orbital D dia kurang 1. 4D. So dia punya general formula untuk D block adalah NS2 N-1D until NS2 N-1 sekejap, dekat sangat, jauh sikit. Dia punya general formula adalah NS2 N-1 D1 sehingga NS2 N-1 D10. So yang penting kat sini kalau N kita 5, kalau S kita 5, maka D kita akan 4. Sebab tu dia tulis NS2 N-1D. Okay. Alright. So let's use this to write the electron configuration. Okay. So yang ni you all kena tengok betul-betul. Okay. Mula-mula kita nak tulis electron condensed electron configuration untuk scandium. Scandium pula. Strontium. So let's find where is our strontium. Strontium kita duduk sini. This is strontium. So you all tengok dekat strontium tu, tengok dekat you all punya periodic table ataupun okay, let's practice. Could you please refer to your periodic table in your workbook? Senang. Sebab yang ni sebab dia dah ada electron configuration, takut you all terpengaruh kan. Jadi tengok dekat periodic table in your workbook yang kosong tu, yang betul-betul kosong. So you all tengok strontium ni berada dalam group berapa? Group 2A kan? Group 2A maknanya dia ada 2 valence electron. So elemen, so noble gas sebelum strontium apa? Noble gas sebelum strontium adalah? Krypton. So kita akan buat krypton dalam bracket krypton and dia duduk period berapa? Period 5, right? Period 5. Group 2A and this is S block. Maka dekat luar tu kita akan buat 5S2. Okay, 5S2. That's how we write down the condensed electron configuration by only referring to the position of strontium in the periodic table. Dia tak perlu tengok pun 38 ke atas tu. Kita buat electron configuration ni based on its position sahaja. Okay, so let's practice more. Magnesium. Tengok magnesium. Magnesium duduk mana? This is our magnesium kan? Okay. So magnesium ni kita tahu dia duduk dalam group 2A, duduk period 3,
Block apa? Block S. And what is the noble gas before magnesium? Neon. Neon. So dia punya condensed electron configuration akan jadi neon period 3 block S group 2. Macam tu. Okay, boleh faham? Madam, Yes. untuk S block dia punya general dia apa? Formula. And S2? And S1 until N minus 2. Alright. Okay. Alright. So let's try with silicon pula. Di mana silicon kita duduk? Sini. This is our silicon. So silicon kita tahu dia duduk di period 3. Allahu Akbar. Dia duduk di period 3. Alah, tak boleh. Kenapa ni? Dia ter-highlight pula. So this is period 3. Silicon duduk period 3. Group berapa? Group 14. So kita tahu dah dia ada 4 valence electron kan? Dia duduk di blok mana? Blok apa ni? P. It is a P block. So, lepas tu tengok. Sebelum silikon, apa noble gas yang kita jumpa? Neon. So, cara dia neon. And period berapa dia duduk? Period 3 kan? And bila dia berada dalam P block, memang package dia adalah 3S3P. Memang macam tu cara kita tulis dia punya formula asal dia. Kalau dia dalam blok P. Kalau S tak apa, kita tulis je 5S, 3S macam tu. Tapi bila P dia memang 3S3P macam tu. Okay. And then dia duduk dalam group berapa tadi? Group 14 kan? Maknanya dia ada 4 valence electron. So kat luar ni kita kena ada 4 lah. 2 dekat S sebab maksimum S 2 kan? P pula maksimum dia 6. Tapi sebab kita nak 4 je valence electron. So 3S2, 3P2. Okay, got it. Ulang lagi sekali, madam. Okay. So, kita tengok balik. Silikon duduk period 3. Block 14. Okay. Block pula. Group 14. Block apa? Block P. Okay, block P. And then dia punya noble gas sebelum silikon adalah neon. So, dia punya noble gas yang akan kita guna adalah neon. Kan? Lepas tu period 3. Tapi sebab dia berada dalam blok P, so kita kena tulis 3S, 3P. Memang package dia. Bila blok P je memang kita kena tulis 3S, 3P. Lepas tu, berapa valence electron dia? Tengok group number dia. 14. So, dia ada 4 valence electron. So, 2 dekat sini, 2 dekat sini. So this is the condensed electron configuration for silicon. Okay. Cuba try korang buat aluminium. Okay. Siapa nak cuba? Try, madam. Okay, Ahmad Aishil. Neon. Neon. 3S, 3P. 3S, 3P. 3S2. 3S2. P1. Yes, very good. That's correct. Sebab kita tahu aluminium berada dekat period 3. Maknanya semua elemen yang dalam period 3, kita boleh guna neon lah. Kita punya condense square bracket tu. And then yang selebihnya bergantung kepada dia duduk blok mana. Okay, boleh Afiq. Dia duduk blok mana, dia duduk group mana. So yes, aluminium, dia punya condensed electron configuration will be neon 3s2 3p1. Okay, let's try one more before we go to the next one. Okay, could you please give me the condensed electron configuration for oxygen by simply referring to its position in the periodic table? Okay. Siapa nak cuba? Nak cuba, madam?
Okey, Adam Nuruddin. HE, Mhm. 2S, 2P, 2S2, 2P4. Yes, very good. Okay, sebab kita tahu oksigen duduk dalam period 2, block P and group number is 16. So that's why dia punya condensed electron configuration adalah helium 2s2 2p4. Okay, boleh faham ke yang lain-lain? Okay, yes, Ada. yes. Kalau buat 2S3, 2P3. Macam 2s3 Okay, a very good S3, question. Sebab yang tahu tak, sebab selalunya dalam exam memang adalah ramai yang buat macam ni dan memang madam akan pangkah besar-besar. Sebab apa tahu? Sebab ingat tak, orbital S ada berapa kotak? Satu. Satu je kan? Maknanya kalau kita label dia jadi 2S lah kan? So boleh ke kita jadikan dia 2S3? Tak boleh. Tak boleh. Mana boleh. Maksimum satu kotak kan 2 je. Tapi memang benda ni selalu berlaku dekat kuis. Adalah yang letak 3S3 lah, 3S4. Sebab dia dah lupa dah. Yang orbital S tu ada satu kotak je. Satu kotak maksimum 2 elektron. So maknanya electron configuration dia memang kena 2S2, 2P4. Kenapa pula P tu boleh 4? Dan you kena ingat lah, P kan ada 3 kotak. So maksimum dia 6. Okay, boleh? Okay, so let's try more. Okay, what I'm going to show you now adalah cadmium. Okay, cadmium ni adalah transition metals. Okay, so transition metal kat mana dia duduk? Sini dia duduk. Sini dia duduk, cadmium. So kita tahulah cadmium ni datang daripada D block. So D block caranya lebih kurang sama, cuma dia sikit beza je dekat luar. So kita tengok cadmium noble gas before apa? Krypton. So bila dia duduk D block, makanya package dia adalah duduk period berapa? Cadmium ni duduk period 5. Dia duduk period 5 kan? So bila period 5, ya Allah. Period 5, makanya you akan tulis 5S. Dan D dia akan kurang 1. 5S 4D. Macam tu. Okay. Period 5, so you akan mulakan dengan 5S. Tapi D akan kurang 1. 4D. Sebab tu dia punya general formula tadi. S dengan N-1D. Macam tu Okay. So sekarang dia duduk dalam grup berapa? Grup ini kan. Okay. Yang mana in this case kita tahu dia berada dalam grup 12 ni. Grup 12. Maksudnya dia akan ada 12 valence electron. So which means that kat sini 5s2 and 4d. 4d berapa? 10 madam. 4d10. Dengan syarat valence electron tu kat luar tu korang totalkan, dia cukup dengan 12. Makanya itulah kita punya electron configuration. Tapi kita tahu transition metals ni valence electron dia tak sama dengan outer. Sebab kalau soalan tanya valence memang jawapan dia 12. Tapi kalau soalan tanya pasal outer, jawapan dia adalah baru jejak tadi belajar. Kalau transition metal, berapa outer electron? 2 ke meter? Yes, 2. Kan ingat tak? Inner dia krypton tu which is 36. So dia ada 36 inner electron, dia ada 12 valence electron and dia ada 2 outer electron. This is only special for transition metal. Sebab elemen-elemen yang selain daripada D block ni, outer dia sama dengan valence electron. Okay. So now my focus adalah untuk elemen kat sini gallium. Let's find where is gallium. Gallium ni duduk kat sini. Sini. And now I really want you to focus on this part carefully. Sekarang sebenarnya Madam nak cerita pasal elemen yang datang selepas transition metal ni. Dia memang duduk di P block tau. Dia duduk di P block, cuma gallium ni datang selepas zinc. So maknanya gallium, germanium, arsenic, selenium, bromine, krypton semua ni adalah elemen yang datang disusun selepas zinc dalam periodic table.
Lepas tu kita ada yang bawah pula cadmium kan, kita punya last transition metal. So followed by indium, stannum, SB, lupa pula apa nama SB ni, tellurium. So semua-semua ni datang selepas cadmium. Okay. So untuk elemen-elemen yang madam highlight dalam line merah ni, dia adalah a special p block element, bukan special apa pun, special dari segi electron configuration. Cuma kita try tu. Cuba kita try tulis electron configuration dia menggunakan cara yang kita dah belajar tadi. So kita tengok gallium dia punya noble gas sebelum apa? Argon. Argon. Lepas tu kita tahu kan, bila dia datang daripada blok P, dia akan package lah S dengan P kan. So dia duduk period berapa? Dia duduk period 4. So bila dia duduk period 4, so maknanya kita kena tulis for S for P kan. Lepas tu sebab gallium tu datang daripada group 13, maknanya dia ada 3 valence elektron. So 2 kat sini, 1 kat sini. Okay. So sekarang cuba korang totalkan elektron. Argon 18 campur dengan luar tu 3, maknanya total kita ada berapa? 21. 21. Tapi kalau you tengok dekat proton number dia dah bertindih, tapi boleh nampak kot berapa? 31. 31. So ada 10 missing kan. Yang ni lah sebenarnya yang you all kena hati-hati. Sebab memang dekat sini pun dia tulis for S2, for P1. Sebab electron configuration dalam periodic table ni dia cuma memang fokus kepada valence electron sahaja. So kalau sebenarnya untuk elemen yang datang selepas transition metal ni, all of them akan ada complete d orbital. Complete d. Sebab dia kan datang selepas d block. So maknanya dia sebenarnya untuk elemen yang madam highlight dekat merah ni, dia memang P block. So you all memang kena tulis for P1 macam ni. For P1 macam ni. Maknanya dia punya valence electron memang ada 3. Tetapi dia akan ada a complete d orbital. Yang mana d ni selalu rendah daripada n sebelum lah. So maknanya dia akan jadi 3d10. Barulah cukup 31 elektron. Okay. Boleh faham tak? Okay. Dia untuk elemen like gallium, Ge, titanium pula apa tak ingat lah nama dia. Yang bawah-bawah tu lah. Arsenic semua tu adalah elemen-elemen yang ada complete d orbital sebenarnya. So kalau kita tengok contoh kepada stannum pula. Tengok stannum This is stannum. Stannum ni kita tahu dia datang selepas transition metal. You kena set your mind. Okay. Elemen yang datang selepas transition metal ni which is dalam blok P. Dalam blok P kan. So maknanya kita tahu stannum dia punya noble gas before adalah ni kan. Krypton. Okay. And then bila dia berada blok P, kita tahu it's a package of dia period 5 Period 5 makanya dia adalah 5S, 5P. You buat macam ni untuk elemen-elemen yang dalam merah. 5S, 5P yang mana dia berada dalam group berapa ni? Group 14 kan? So bila group 14, 5S2, 5P2. Then automatically you all kena tambah yang dia akan ada completely d orbital. So bila period 5 maka d dia adalah 4. 4d10. Okay. Ini sebenarnya cara cepat tau. Cara cepat untuk kita tulis condensed electron configuration. Tapi kalau you all mulakan dengan step yang biasa tu, maknanya you start dengan 1S, 2S, 3S, 4S macam tu, tak ada masalah. Okay, you all memang akan ikut je flow of Bau semalam. And you akan dapatlah electron configuration yang macam ni. Ini cuma isu dia bila kita nak buat condensed electron configuration dengan cara cepat. Dengan cara by only simply referring to the position. Yang mana method ni atau skill ni akan very useful for you in topic chemical bonding nanti. So I'm afraid that kalau you all tak, salah pula. Ini adalah untuk TE. I'm so sorry. Tadi kita cerita pasal stannum. Sini, dia duduk sini. Okay. So maknanya you all kena hati-hatilah untuk elemen yang highlighted in red ni. Jangan lupa dia ada complete d orbital. Okay, so to test your understanding, cuba you all buat untuk tellurium ni. Te. TE kat mana tu? Cuba cari kat dalam table. Sebelah iodine, madam.
Yes. Okay. That is our TE kat situ. So maknanya kita tahulah dia datang daripada geng-geng special. P block yang special ni. Boleh try boleh madam? Boleh? Krypton Krypton 5S2 5S2 4D10 4D10 5P4. 5P4. Ya Allah, ya Tuhanku. 5P4. Okay, so maknanya kalau kita tengok kepada dia punya electron configuration ni, kita tahulah okay, krypton ni duduk di period yang krypton pula, tellurium ni duduk di period nombor 5, berada di P block selepas transition metals, and dia berada dalam group 16. So kita pun tengok balik daripada ni, kita reverse. Kita tengok electron configuration, kita check dengan kedudukan dia. Okay, so maknanya betul. Tellurium duduk period 5, datang selepas krypton, selepas transition metal, dan dia berada dalam group 16. So yes, that is the condensed electron configuration untuk tellurium. Okay, so yang lain-lain boleh faham? Boleh madam? Faham. Okay, madam. so bila kita ada sedikit kelainan dekat sini, makanya cara kita kira inner electron dia lain sikit lah. Okay, so inner electron selalunya kita tengok kat mana? Kita tengok dekat noble gas kan? Tapi sebab dekat luar tu dia ada complete d orbital yang lower end, and dia kat 4. So maknanya ini juga adalah part of inner electron dia juga. So inner electron dia dalam case ni, krypton berapa? Krypton 36 kan? So 36 campur 10. 36 campur 10 will be the inner electron. Maknanya dia ada 46 inner electrons. Okay. And then for the valence, and sebab ni kan elemen biasa, bukan transition metal. So inner dan outer dia sama lah. So berapa? Ada berapa? 4 campur 2 lah. Sebab tu tellurium berada dalam group 16 sebab dia ada 6 valence electrons. Okay, got it? Madam, kenapa krypton tu kena tambah dengan 4D tu, 4D10? Okay, sebab selalunya kita tengok inner electron tu sekadar tengok kepada noble gas kan. Tapi untuk geng-geng special P block ni, dia kan dekat luar dia tu dia ada 2 level yang berbeza. 5 dengan 4. So untuk geng-geng special ni, yang complete d orbital tu will be part of inner electron. Jadi banyak benda sikit lah you all kena hafal yang berkaitan dengan geng-geng special P block ni. Okay. Contohnya untuk gallium. Gallium kita tahu definitely argon tu adalah dia punya number of inner electron, which is argon 18. So 18 lah. But on top of that, bila kita tengok kat luar, dia ada complete d orbital, which is 3D kan. So 3 tu kan lower than 4. So maknanya dalam case ni kita akan ambil 10 elektron dalam 3D tu to be part of the inner. So maknanya untuk gallium, dia punya total of inner electron adalah 18 campur 10. So dia akan ada 28 inner electrons and 3 valence and outer electrons. Okay. Boleh? Madam, yang kena tambah 10 ni logam yang lepas transition metal kan? Sahaja kan? Sahaja. Yang medal highlight dalam merah tu lah. Okay, dalam kotak merah tu. Semua ni bila kita nak kira inner electron, jangan lupa dengan dia punya complete d orbital. Dia ada. Okay, Faris. Okay, alright. So, boleh So, very quickly sebenarnya, Meda boleh tanya je kalau you all tengok iodine. Berapa dia punya total inner electron? Iodine. Sebelah tellurium tu. 46 madam. So, krypton kan sebelum tu. So, maknanya 36
campur dengan complete D orbital. D mesti complete. Dia 10 kan? So tambahkan je lah. 36 campur 10. Then that would be the inner electron for iodine. 46. Okay. Alright. So do you have any question? Tak ada. Okay. So sekarang kita nak tengok pula macam mana nak tulis electron configuration for ions. Jadi sebelum ni kita tengok semuanya neutral kan. Tak ada ion, tak ada positif atau negatif ion. So sekarang I want to show just a few. Lepas tu nanti selebihnya you all buat sendiri and I will ask the answer in the next class. Okay, so what I'm going to show to you adalah dia nak ambil mungkin strontium. Okay, strontium 2+. So kita tahu strontium ni asalnya, okay. So yang ni Madam nak tunjukkan dari awal lah. Strontium ni dia punya full electron configuration. So that mungkin lebih jelas untuk you all nampak. So kalau krypton dia punya electron configuration maksudnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Cukup tak? 5s2. Ini semua ikut afbau semalam lah. Ingat tak? Ni afbau yang kita belajar semalam. So strontium tadi kita isi 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p and 5s. Patutnya total dia tadi cukup lah. Sekejap, mana dia? So tadi strontium kan? Strontium ada berapa strontium? Ada 38 elektron. So let's count. Cukup tak? 38. 18, 20, 26, 28, 34, 35, 36, 37, 38. So this is the full electron configuration for strontium. Okay. So you all boleh practice lah. Tadi kita buat condense. So you all maknanya setiap kali you all boleh practice dengan tulis condense dulu. Macam mana nak buat condense, you all boleh practice menggunakan location atau position dia je dalam predict table. Lepas tu you all translate lah daripada condense tu kepada full electron configuration. You all boleh buat practice macam tu. So this is the full electron configuration and you can see panjang kan sebab nama pun dia ada 38 elektron. So itulah the purpose of why we need to have condense. Sebab kalau condense pendek je, krypton 5s2. Tapi kalau panjang, inilah dia punya panjang. Okay, so dalam case ni, when we want to remove the electrons, okay, then again you need to remember the concept of type of electron. Kan elektron ada beberapa jenis, yang mana yang paling penting kita tahu yang paling dekat dengan nukleus adalah the one yang akan experience a stronger attraction. So yang paling weak attraction will be experienced by valence electron, yang mana elektron yang paling jauh daripada nukleus. So dalam case ni, in order to form strontium 2+, maknanya kita kena remove berapa elektron kelas? Dua ke beda? Ya, dua lah. Sebab 2+ maksudnya dia hilang 2 elektron. So elektron mana yang kita nak keluar? Then you tak boleh usik elektron-elektron yang berdekatan dengan petala dengan nukleus. You boleh usik elektron yang paling jauh daripada nukleus, which means that elektron yang ini daripada 5s2 lah. So for strontium 2+, kita akan remove elektron daripada 5s, maka ini adalah electron configuration untuk strontium 2+. Okay, boleh? Beda. Kalau saya tulis krypton je jawapannya. Okay. Dia tak tahulah, I don't know dia punya penerimaan tu sebab ada setengah dia tak terima sebab macam kalau you just simply tulis krypton, we do not know whether your electron configuration of krypton is correct or not. Dia kecuali kalau macam krypton 5s2, so kita tahulah susunan kat dalam krypton tu betul sebab it is followed by 5s2. Tetapi setengah orang dia punya penerimaan tu dia tak terima kalau krypton sahaja. So the best is kalau dalam case ni, kalau based on condense kan, kita tahu kita akan remove elektron yang ni kan. So maknanya untuk jawapan strontium 2+ tu you pecahkan electron configuration untuk krypton ni. Instead of you buat krypton sahaja, you pecahkan dia kepada macam ni lah 1s2 sampailah kepada 4p6. Okay, boleh? Boleh, madam.
Alright, so now let's look. Okay, untuk magnesium ni dia punya electron configuration asal dah ada. So I think you can do on your own. Okay, magnesium kita tahu kita akan keluar electron from the outermost. Kita akan keluar valence electron lah. So sekarang I want to show you an example of negative ions. Negative ions maksudnya kita kalau tadi remove, so sekarang kita akan tambah elektron. Berapa elektron yang kita nak tambah? How many electron? 2. 2 elektron lah. So you kena faham lah. Dia jadi 2 negatif sebab dia ada 2 extra elektron. So maknanya kita kena tambah. Okay, yang ni Madam nak tunjuk dalam bentuk orbital diagram pula. Sebab I think it's easier for you to see. Okay, so 1s2 to s to p. So 1s to s to p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is the electron configuration untuk oksigen sajalah, untuk oksigen. So bila dia nak jadi O2 minus, maksudnya kita kena tambah 2 elektron. So kat mana kita nak tambah? Dan kita nampak kat sini 2p masih ada ruang kosong. Sebab orbital p maksimum kan 6. Sekarang untuk dalam oksigen dia baru ada 4. So bila kita tambah lagi 2, makanya elektron tu akan duduk di sini lah. 1, 2. So ataupun if you write down the electron configuration, dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p tadi oksigen kan 4. So sekarang dia jadi 6. So this is the electron configuration for O2 minus. Okay, got it? So in conclusion kat sini, kita akan keluarkan elektron yang paling luar dan tambah pun kita akan tambah di orbital yang paling luar, paling jauh daripada nukleus. That would be our conclusion. Okay, boleh? Macam tak makan pagi je lagi semua hari ni. Okay, so chlorine ni pun sama. You all buat sendiri as a practice for your self practice, Cl minus. So now I would like to show you an example of transition metal pula. So transition metal, dia punya electron configuration dia tadi kan, kita dah buat kat atas tu, cadmium, krypton, 5s2, 4d10 kan? Okay. And kita tahu transition metals is always special. Dia special daripada awal lagi, daripada Aufbau diagram lagi. Kalau you all ingat, yang mana kita tahu bila kita ikut susunan Aufbau, selepas 3p, then it will be followed by 4s kan? Maknanya elektron kita akan masukkan dalam 4s dulu, dah penuh 4s barulah kita pergi 3d. And we know that this is applicable when we have transition metal. Yang ada 4s dengan 3d ni memang melibatkan transition metal. Okay, so contoh paling jelas yang kita boleh tengok adalah dekat tadilah cadmium kita ni. Tapi sekarang isu dia adalah kita nak buang 2 elektron daripada cadmium so that it will become cadmium 2+. So persoalan dia, kita nak keluarkan elektron dari mana? So sifir dia macam ni senang saja. Untuk transition metal kita tahu kita akan tambah elektron ke dalam, untuk cadmium ada tunjuk contoh cadmium. Untuk cadmium kita tahu kita akan isi 5s dulu, barulah followed by 4d kan? Following the Aufbau. So untuk keluarkan elektron pun kita akan keluarkan dari 5s dulu. Okay, sifir dia macam tu. Kita akan masukkan dalam 4s dulu, maka kita keluarkan elektron pun daripada 4s dulu. This is for the transition metal. So meaning that to form cadmium 2+, makanya kita akan keluarkan 2 elektron daripada 5s. So dia punya electron configuration for cadmium akan jadi cadmium 2+. Cadmium 2+, dia akan jadi krypton 4d10. Okay, boleh faham ke? Okay, kita cuba zinc. Okay, boleh bagi tahu madam, what is the condensed electron configuration for zinc? Zinc duduk mana? Zinc duduk sini. Okay, so what is the condensed electron configuration untuk zinc? Hey, where are you?
Fikri ada Fikri, Ahmad Fikri. Tadi ada? Mana Ahmad Saya Fikri? ada. Okay, cuba bagi tahu madam. The electron condensed electron configuration untuk zinc. Zinc, Noble gas before apa? Argon. Argon. Okay, betul. argon, Betul. Dia duduk period. For S2. Dia duduk period 4 kan? Lepas tu dia duduk block Cik Madam mak saya. Okay. So dia duduk di period 4 kan? Duduk di period 4 dan duduk di block D. Maknanya 4S, D mesti kurang 1. 3D. Okay. And group berapa dia duduk? Group 12. So bila group 12 maksudnya kat luar ni dia ada 12 elektron. So 4S2 3D 10. 10. 10. Sorry Madam, tadi saya terkeluar mak saya kos. Okay, tak apa. Okay, alright. So for S2 3D10, itu adalah original. Dia lah electron configuration untuk zinc. Sekarang kita nak buang berapa elektron to form zinc 2+. 2 elektron. 2. Elektron. Maka elektron mana yang kita akan kick dulu? For S2. 4S2. Yes, elektron yang dalam 4S lah yang kita akan kick dulu. So maksudnya dia punya electron configuration adalah argon 3D10. Okay, got it? Okay. Kenapa kena buang 4S dulu? Okay, so tadi sebab Media dah cakap sifir dia memang bila untuk transition metal ni kita akan masukkan elektron dalam 4S dulu baru followed by 3D. So ingat tak Media ada cerita itu sebenarnya dalam empty orbital 4S dengan 3D ni dia sangat dekat antara satu sama lain. Dia overlap to each other so that dalam keadaan kosong based on Aufbau kita akan masukkan elektron dalam 4S dulu baru followed by 3D. So bila dalam keadaan 3C bila dia dah ada elektron sebenarnya orbital D ni dia lebih tertarik kepada nukleus. Ini sebenarnya kalau you baca dekat Silverberg dia ada sebut pasal penetrating power. Yang mana bila 3D ni dah mula diisi dengan elektron, 3D ni dia akan becomes closer to the nucleus. Seolah-olah dia macam jatuh pula. Tadi dia duduk atas pada 4S tapi bila dia dah ada elektron dia turun ke bawah. Bila dia turun ke bawah dia lebih dekat dengan nukleus. So sebab tu bila kita nak buang elektron, kita akan buang elektron daripada 4S dulu. So sebab tu as I said sifir dia senang je. You all ingat macam ni je. Masukkan elektron dalam 4S, keluarkan pun daripada 4S dulu. Okay. Sebab the penetrating power tu memang kita tak discuss pun dalam topik kita. Tapi itulah cerita dia. The story behind. Yang tu untuk transition metal je, madam? Yes, only for transition metal sahaja. Okay. Sebab in fact kita tahu D ni pun dia akan jadi part of valence electron bila elemen tu datang daripada transition metal block je kan. Yang lain-lain kalau S block mestilah valence orbital dia S. Kalau P mesti valence orbital dia P. So maksudnya isu ni kat sini adalah only for the transition metals. Okay. Got it? So dia memang sebenarnya kalau you all nak biasakan diri dengan all of these electron configuration yang macam-macam ni. So that's why I highlighted yang memang selalu ditanya oleh soalan irregularity, elemen yang selepas daripada transition metal. Ini adalah benda-benda yang selalu ditanya oleh soalan. So the best is you always can go to this predict table and you do the practice setiap kali. Cuba test yourself. Okay, hari ni mungkin cuba tulis electron configuration untuk bromine. Lepas tu next nanti dah free, cuba buat electron configuration untuk zirconium contohnya, transition metal. So itu adalah I think the best way for you to practice in terms of writing electron configuration. Dan juga lepas tu cubalah tengok apa common ion dia. Kalau common ion dia contoh chlorine Cl-, practice. Apa jadi lepas kita tambah satu elektron. Macam itulah. That's the only way for you to master this part. Okay? Alright. Ada soalan? No question Okay, so it seems like kita dah habis part electronic configuration. Kita dah tengok quantum number, kita dah tengok SPDF notation, kita dah tengok writing the electron configuration dalam bentuk full, condensed dan juga orbital diagram. And in conclusion, we know that the way we build up this predict table adalah bergantung kepada electron configuration. Okay, so
Now, kita nak discuss lebih detail lagi mengenai periodic table yang mana kita nak discuss berkenaan. Mana hilang dekat sini 3 ni. Okay, tak apa. So, kita nak discuss pasal predict trends. Okay. And I believe you all sebenarnya dah pernah belajar kat sekolah kan predict trend. Kalau kita go across the period. Kalau kita pergi ke color kan. Color daripada kiri ke kanan tu. Siapa ingat lagi? What happened to the atomic size? Saiz atom mengecil. Yes, size mengecil. Betul. And when we go down the group, Saiz atom berubah. size dia bertambah, increases. So yes, basically that's the things yang kita nak discuss under predict trend. Tapi of course lah, kita kan dah naik satu level, so there will be more in terms of discussion. Kenapa atomic size tadi berubah? So you can see that yang ni madam sebenarnya nak buat reverse way kali ni. Selalunya madam suruh you all tengok video dulu, lepas tu kita buat wrap up kan. So hari ni madam nak I want to highlight a few important points dekat bahagian ni, and later on I need you to watch my pre-recorded video. Tengok pre-recorded video madam. Lepas tu I want you to fill in this summary daripada content yang madam highlight hari ni. Lepas tu bila you all tengok video and tengok madam dah siap-siap dah buat dekat you all ni. Summary ni sebenarnya refer kepada how to answer the question. Okay. Kalau soalan tanya pasal atomic size, point apa yang kena ada dalam jawapan. I already highlighted for you. Okay. I think I just want to make it easy for you. So nanti bila tengok daripada video nanti by right you all dah boleh isi. Okay. What happened to the effective nuclear charge? What happened to the attraction towards nucleus. So sama juga. Semua benda-benda ni I want you to look at the video later on. Tapi hari ni I want to focus on the main point. Okay. Kenapa? Sebab just to guide you before you watch the video. Okay. So for information, under predict trend, kita akan discuss pasal size. Okay, macam tadilah. Cuma size ni satu kita akan discuss pasal atomic size dan satu lagi pasal ionic size. Sebab tadi kan kita nampak kalsium boleh jadi kalsium 2+, klorin boleh jadi Cl- kan. So kita akan discuss in two different point of view. Satu mengenai atomic size, satu lagi berkenaan dengan ionic size. Atomic size tu yang tadilah when we go across the period apa jadi, when we go down the group apa jadi. So for ionic size pula, apa yang kita nak discuss adalah parent versus ion. Apa benda ni parent versus ion? Kita nak discuss pasal contohnya kalsium adalah the parent. So anak dia adalah kalsium 2+. Kita nak compare kalsium ke kalsium 2+ yang lebih besar. Itu adalah parent versus ion. Ataupun satu lagi Cl versus Cl-. So kita nak tengok klorin ke Cl- yang lebih besar. Mak dia ke ataupun anak dia yang lagi besar. So this is what we are going to discuss under parent versus ion. Okay, and then satu lagi under ionic size yang kita nak discuss adalah this is the most popular one. And you know what? Ini yang selalu student buat salah dekat dalam quiz yang mana dia tak perasan yang soalan tu tanya pasal isoelectronic. So what is isoelectronic? Isoelectronic adalah a group of ions. A group of ions with same number of electron. Maknanya lepas ni kalau keluar soalan, dia ada bagi banyak-banyak ion. Na+, Mg2+, F-. Dia bagi group of ion. Mula-mula step pertama korang kena kira dulu berapa bilangan elektron dia. Kalau semua ion tadi ada same number of electrons, makanya mereka adalah dalam kategori isoelectronics. Okay? So this is what we are going to discuss under ionic size. Dah ada dalam pre-recorded video, you all tengok dulu. Nanti kita akan discuss dia punya ni lah minggu depan. Okay. Alright. So apa yang Madam nak highlight adalah, okay, sebelum tu the other predict trend yang kita nak discuss tadi size, sekarang adalah ionization energy. So ionization energy is by right the process that involved in the formation of positive ion. So sebab tu kalau you all cari dekat dalam textbooks or even you have in the pre-recorded video, ionization energy ni is defined as energy needed, energy absorbed in order to remove electron. Jadi maknanya bila kita nak tukar kalsium jadi kalsium 2+, atom tu dia kena absorb a certain amount of energy dari persekitaran dia. So this amount of energy absorbed by the atom is called ionization energy. So simbol dia IE
Okay. So generally, this ionization energy kita akan tulis katalah generally A, atom A. And proses ni perlu berlaku dekat gaseous state. And for information, selalu keluar soalan definition, define ionization energy. So sambil you all tengok pre-recorded video, jangan lupa untuk highlight definition of ionization energy. Nanti Meda akan tanya. Alright, so dia punya equation adalah A at gaseous state. So dalam chemistry ni kita sebenarnya tak guna simbol tolak. Sebab kalau ikutkan kalsium jadi kalsium 2 plus, dia tolak elektron kan. So sebab kita bukan mathematical equation, so kita memang tak guna negative sign. So kita akan pindahkan elektron tu to the other side. So dia akan jadi A plus E. Kan kalau ikutkan A tolak E. So dia akan jadi A plus bercharge positif sebab dia tolak satu elektron kan. Tapi because of kita tak nak confuse dengan mathematical operation, so kita memang tak guna tolak. Kita guna tambah. So to do that, kita pindahkan elektron to the right side. Okay. So ini adalah ionization energy needed to remove the first electron. So kita akan label dia sebagai IE1. Okay. And then contohnya untuk kalsium. Kita boleh remove lebih daripada satu kan. So tenaga yang digunakan untuk remove elektron yang kedua, kita akan label sebagai IE2. And in this case, kita tahu kita dah remove dah satu tadi. Maknanya daripada kalsium, dia kena berlaku step by step. Kalsium kepada kalsium plus. Lepas tu bila kita remove satu lagi, dia akan jadi kalsium 2 plus. Okay. So dalam case ni, dia akan jadi A2 plus gas plus E. Okey, satu benda yang Meda nak cerita kat sini, kita tengok balik kalsium tadi Kalsium, mana kalsium tadi? So kalsium ni, kita tahu bila kita nak jadikan dia kalsium 2 plus, kita akan keluarkan elektron kat mana? Kat sini kan? Kita akan keluarkan elektron ni. So, makanya selepas dia membentuk kalsium 2 plus, how many valence elektron yang kita ada dekat kalsium 2 plus? Maknanya kita dah remove ni. So dia jadi kalsium 2 plus. 18. Ada berapa valence elektron? 18. 18. 18. Macam mana you all tengok 18 tu? So tengok betul-betul. 8. Macam mana? Mana boleh berlaku pertambahan belas tu? Tengok dia punya ni kan level 1. Ini level 2. Ini adalah level 3. Oh, you all cakap 18 tu sebab sebenarnya you are referring to inner tu kot, argon tu kan. Tapi Meda tanya apa tadi? Valence kan? I'm asking about valence electron. How many valence electron untuk kalsium plus? 8 Madam. 8. 8. Ada 8 valence electron kan? Apa yang signifikan dengan you all bila kita sebut 8 valence electron? Duplet. Yes, betul. Dia mencapai oktet sebenarnya. Kalsium ni asalnya dia 1s2, s3, s1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 kan. Tapi bila dia buang 2 elektron membentuk kalsium 2 plus, makanya kalsium 2 plus will achieve octet. So dia akan jadi stable. Itulah sebenarnya reason dia kenapa kita ada kena buang elektron, ada kena tambah elektron. You all tengok nanti bila you all buat praktis yang ni, yang tadi bila you all buat praktis yang ni, klorin nanti, bila kita tambah satu elektron, by right, dia punya total valence elektron akan jadi 8, which is octet. So octet ni adalah kunci, kata kunci untuk topik kita yang seterusnya, chemical bonding. Okay, Meda nak ambil sikit lagi masa boleh Boleh Boleh. Hari ni memang terpaksa maximize sikit Okay, so ini kita bercerita pasal IE, ionization energy. So satu lagi predict trend yang kita nak discuss adalah electron affinity. Yang mana electron affinity ni melibatkan the process of addition electron. Yang mana in order to add electrons, okay, bila kita nak tambah elektron, then the process is called electron affinity and the symbol is EA. Simbol dia adalah EA. So kalau dalam ionization energy, energy must be absorbed. So bila absorb tu maksudnya dia kena positif lah nilai tenaga dia. Positif. Tapi bila EA ni energy release, contoh dia B So proses ni masih kena berlaku dekat gaseous state sebab gaseous state tu maknanya kita punya molekul berada pada paras tenaga yang paling tinggi.
So lebih senang untuk kita tambah dan tolak elektron. So B gas. So bila kita tambah elektron, then kita akan tambah kat sini lah plus E. So dia akan jadi B minus gas. And there will be, in this process, the energy will be released out. So energy dia adalah negatif. So kita boleh kata IE is an endothermic, EA is an exothermic process. Okay. So kita nak tengok dari segi predict trend. Apa yang berlaku. So sebenarnya IE dan juga EA memang bergantung kepada atomic size. So sekarang ni with the remaining time, Madam nak fokus on the atomic size. Kalau you dah faham macam mana the atomic size, by right you all boleh faham berkenaan dengan ionization energy dan juga electron affinity. So to discuss that, okay, then we are going to talk about ini okay, dalam my slide. Okay, sekejap mungkin dalam 10 minit lagi kot. Okay, so kita akan tengok slide ini. So for your information, to measure the atomic size, remember atom ni memanglah kalau physically kita lukis dalam bentuk bulat-bulat, tapi kita tahu there is no physical boundaries ni, tak ada. Yang kita boleh tengok under a very high sensitivity of telescope, microscope, okay. Maknanya yang paling sensitif yang kita boleh nampak cuma nukleus, yang mana nukleus ni adalah consist of neutron and also proton kan. So disebabkan oleh tak ada physical boundaries, this is all about empty space. So the best way for us to measure the atomic size adalah by measuring the distance of two nucleus. Nuclei tu referring to satu nucleus. Okay. So maknanya cara kita measure adalah bila satu atom ni datang sini, lepas tu satu lagi atom datang duduk dekat-dekat, and apa yang kita akan measure adalah jarak antara dua nukleus tu. So that is what we call as atomic size or atomic radius. Okay. So to explain the trend, for information, there will be two factors that affecting the size. So untuk atomic size, dia ada dua faktor. Satu adalah N. N ni apa? Principal quantum number. Okay. And then satu lagi, this is new term for you, yang kita panggil dia sebagai ZEF. Apa tu ZEF? Effective nuclear charge. So what is effective nuclear charge? Okay. So nak kena cerita dulu dengan you all. Atom ni kita tahu this is nucleus. Lepas tu this is surrounding the nucleus tu adalah where we can find the electron lah. Ini electron. So ini adalah nucleus. So nucleus ni, we know that it is a positive region. Kan? Dia adalah kuasa positif. And electron adalah partikel yang bercharge negatif. So positif dengan negatif kita tahu akan berlaku attractive forces kan. So yang mana nucleus ni will give us a total attraction yang kita panggil sebagai total attraction, yang kita panggil dia sebagai nuclear charge. Okay. Total attraction. You all boleh bayangkan nukleus kita ni adalah matahari. Okay, matahari yang mana tenaga yang dikeluarkan oleh matahari ni yang menarik elektron-elektron di sekeliling dia adalah total charge. Nuclear charge. And nuclear charge ni macam mana kita nak tahu? Dari segi magnitude, then nuclear charge ni adalah bersamaan dengan Z. Z ni yang mana? Z ni adalah proton number. So kalau proton number, contohnya kalau madam tanya, what is the proton number of carbon? Berapa proton number carbon? 6. 6 kan? So this is the proton number. So proton number adalah bersamaan dengan nuclear charge. And what is nuclear charge? Nuclear charge is total attraction that will be experienced by the electron. But unfortunately, elektron yang kat luar ni, kan kita baru belajar tadi, kita ada inner electron dan kita ada valence electron. So ini adalah yang kita ada inner electron dan ini yang kita ada valence lah, lebih senang terms dia. Kita ada valence electron. So for your information, inner electron ni sebenarnya peranan dia, apa peranan dia adalah dia akan jadi perisai. Perisai untuk apa? Dia akan menghalang. Inner electron ni dia akan menghalang
valence electron from experiencing total attraction. Itu peranan dia. Inner electron akan produce yang kita panggil dia sebagai shielding effect. Shielding ataupun screening effects. Ini semua ada dekat dalam my slide, ada dekat textbook dan ada dalam pre-recorded video. Tapi Madam just nak highlight je dulu hari ni. So screening atau shielding effects ni caused by inner electron, disebabkan oleh inner electron. Makanya dia, you all boleh bayangkan dia jadi perisai. Jadi bila ada yang menghalang, makanya valence electron akan experience weaker atau stronger attraction. Weaker. Dia akan experience Weaker. attraction. You bayangkanlah macam mana nak bayangkan apa nukleus tu kat tengah tu, dia adalah duk menarik elektron ke arah dia kan. Tapi maknanya tiba-tiba antara valence dengan nukleus tu dia ada inner electron kan. Jadi inner electron ni dia akan control the amount of attraction that can be experienced by the valence electron. So ini kita panggil sebagai screening effects yang menyebabkan valence electron will experience weaker attraction. So this weaker attraction yang experienced by the valence electron, ini yang kita panggil sebagai ZEF. Okay, effective nuclear charge. So what is this? This is net attraction. Net attraction experienced by the valence electron. Jadi maknanya in conclusion kita boleh katakan total attraction from nucleus will only be experienced by the inner. Sebab tu kita selalu cakap inner experience stronger attraction. Sebab dia yang boleh merasai 100% attraction from nucleus. Tetapi valence electron akan experience net attraction je. Kenapa ada net attraction? Kenapa weaker ni? Sebab ada screening effects or shielding effects caused by inner electrons. So can you imagine this? Boleh faham ke beza antara effective nuclear charge dan juga nuclear charge? Okay. So in this case kita ada dua faktor lah. Kita ada N dan juga Z. So to explain this, then kita tengok trend yang pertama adalah when we go across the period. So across the period ni Madam nak ambil elemen daripada daripada period 2. Period 2, let's start with lithium, beryllium, boron, carbon, sampai nitrogen lah. Okay, sampai nitrogen. Maksudnya kita go across the period. Okay, daripada lithium, you kena tengok periodic table sama-sama lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, boleh sambung je oksigen, fluorine tu, boleh je. Okay, tapi sebab tak muat, Madam ambil sampai nitrogen je. So sekarang, can you give me the condensed electron configuration? Condensed. Cepat bagi Madam, condensed. Lithium apa dia punya condensed? Helium 2S1. Helium 2S1. Betul. Beryllium? Helium 2S2. Helium 2S2. Betul. Boron? Helium 2S2 2P1. Betul. Carbon? Helium 2S2 2P2. Okey, betul. Nitrogen? Helium 2S. Helium 2P? 2P3. Okey. Alright. So let's look at dia punya magnitude Kita nak buat calculation yang mana Z, S, Z, and N. Okey. So sebenarnya kita boleh kira lah sebab kalau dari segi nilai Z, kita boleh tengok dekat proton number. Contohnya lithium. Lithium apa dia punya proton number? What's the proton number? 3. 3. Beryllium? 4. 4. Boron? 5. 5. Carbon? 6. 7. 7.
So kita boleh dapatkan nilai proton nilai nuclear charge daripada proton number. So kita tahulah daripada kiri ke kanan, the magnitude of nuclear charge is increasing. Daripada 3 naik kepada 7, increasing. So generally kita boleh bayangkan dah, when we go across the period, total attraction from nucleus is increasing kan. So by right pun kita dapat bayangkan dah, bila total attraction makin bertambah, makanya the size is smaller. Tapi because of Z is not the factor. Yang menentukan dia adalah ZEF kan, effective nuclear charge. So kita kena kira dulu what is the effective nuclear charge. So formula dia you all boleh dapatkan daripada table ni daripada yang ni. Yang mana? Yang ni kot. Ini. This is the formula. ZEF, effective nuclear charge adalah Z tolak dengan S. S tu apa? S tu adalah inner electron. Ini adalah inner electron. So, boleh bagi tahu madam, what is the inner electron for lithium? 2. Beryllium? 2. 2. Boron? 2. Carbon? 2. Nitrogen? Sedihnya dengar. Okay. So, maknanya kita nampak daripada kiri ke kanan, number of inner electron remain the same. Sama. Tapi kalau kita nak tengok dari segi magnitude, cuba kita tolak. 3 tolak 2? So effective nuclear charge. 1. So maknanya this is the magnitude of attraction experienced by the valence electron in the lithium. ZEF dia, effective nuclear charge. So yang ni 4 tolak 2? 2. Ni? 5. 3. 4. 5. So when we go across the period, nampak tak apa berlaku dekat ZEF? Besar. Bertambah. Increasing. The ZEF increasing. And what happened to our second factor? N. Principal quantum number. When we go across the period. Tengok. 2S, 2S, 2P, 2S, 2P, 2S, 2P, 2S, 2P. Bertambah kat tak nilai N dia? Atau berkurang? Ataupun constant? Bertambah atau constant? Bertambah? Macam mana dia bertambah tu? Cuba you all tengok. Dia constant. Constant. Semuanya berada pada level 2 kan? Cuma orbital dia lah. Kalau boron sampai nitrogen tu, dia dekat P block. Tapi dia masih lagi dekat period tu. So maksudnya, when we go across the period, kita punya N tu constant. So you bayangkan bilangan shell dia bilangan shell. Okay, this is nucleus. So maknanya untuk elemen daripada period 2 ni kita cuma ada N equals to 1 dan kita ada N equals to 2. Kan? Jadi yang mana dalam case ni kita tahu total attraction come from nucleus Z. Okay? And the Z is referring to the valence electron. So you all bayangkan nuclear charge kita makin bertambah. Number of inner electron, ni elektron yang dekat inner tu remain the same. Sama. Tapi dia punya valence electron keep on increasing. Valence electron increasing. Inner electron same, remain the same. So agak-agaknya the screening effects or shading effects becomes more effective ke less effective? Cuba you bayangkan sikit. Okay, yang total attraction, nucleus. Lepas tu yang tukang perisai, yang tukang shield, sama bilangan dia. Tapi number of valence electron keep on bertambah dekat petala 2. So agak-agaknya dia punya effectiveness of shading effects becomes more or less? Less. Yes. Okay. That's the answer yang Madam nak dengar lah. Ya, dia akan jadi less effective. Okay, less effective apa? Screening effects lah. Screening effects become less effective. So bila less effective, apa yang akan dirasai oleh valence electron? Tarikan yang lebih kuat ke tarikan yang lebih lemah? Lebih kuat. Lebih kuat. So ZEF increases. Okay, so bila screening effects less effective, stronger attraction experienced by the valence electron. So meaning that kita tahu bila kita pergi dari kiri ke kanan across the period, the number of shell, bilangan petala constant. And
pada masa yang sama kita tahu shielding effects or screening effects becomes less effective. Makanya valence electron akan makin merasai stronger attraction. So what happened to the size? Decreasing. Small. Decreasing lah. So inilah sebenarnya yang madam nak you all isikan. Yang mana kita tahu when we go across the period, kita dah buat calculation tadi kan, effective nuclear charge increases. Okay. And then attraction towards nucleus ni sebenarnya I'm referring to shielding effects. Shielding effects tadi becomes less effective kan. So bila less effective, makanya electron, valence electron will experience stronger or weaker attraction again? Stronger. So you apa buat arrow up, stronger attraction. Makanya the atomic size becomes smaller. Senang. So maknanya kalau soalan tanya, maknanya you must have all of this point. Yang mana kita tahu when we go across a period, and constant yang dominate, factor yang dominate adalah effective nuclear charge. Okay, alright. So last one untuk hari ni. Okay, kita buat going down the group lah. Going down the group. Sikit je ni. Going down the group. Going down the group. So, madam ambil group 1 lah. Kita ambil lithium, sodium and potassium. Okay. So, give me the electron configuration. Condense. Lithium tadilah. Helium 2s1. Okay. Lepas tu, sodium? 3s1. 3s1 apa dia punya noble gas? And Neon 3s1. And potassium? argon 4s1. Okay, yes. Okay. So nampaknya bila kita kira Z, S, Z and N untuk case ni. So you will see that lithium ni dia ada proton number dia 3. Ini 11, ini 19. And how about number of inner? Lithium ada berapa? 2. Sodium? 2. Yes, kita guna neon kan. So krypton pula. Potassium? 18. Nampak kita punya situasi sekarang berbeza. Kalau tadi nukleus, lepas tu this is shell pertama. So sekarang when we go across the period, nampak tak bilangan shell dia? 2, 3, 4. So what happened to our n value in this case? Kalau going across tadi constant kan, tapi when we going down the group, period dia, shell dia bertambah 2, 3, 4 kan. So dia bertambah. So n kali ni tak constant, tapi dia dominate. N dia increases. So maknanya bilangan petala kita keep on bertambah lah when we go across the period, when we go down the group. Apa yang berlaku kat sini adalah number pada masa yang sama, number of inner electron dia increasing. Number of inner electron yang jadi tukar perisai tu makin bertambah. Apa yang sama pula? Valence electron. Valence electron dia sama, remain the same. So what do you think? In this case, what happened to the shielding effect? Yang tukar perisai makin bertambah. Yang dia nak lindungi tu remain the same. So what happened to the screening effects? More or less effective? More. Yes, more effective. So shielding effects, the shielding effects becomes more effective. So mathematically kalau kita kira 3 tolak 2, 1, 11 tolak 10, 1, 19 tolak 18, 1. It seems like we know that in this case effective nuclear charge is actually almost constant. Tapi by right kalau kita tengok pada situation ni disebabkan oleh inner electron keep on increasing when we go down the groups and valence electron remain the same. Dia punya shielding effects becomes more effective. Makanya kita boleh katakan elektron dekat petala luar untuk when we go down the group will experience stronger or weaker attraction. Weaker. Weaker attraction sebab perisai dia tu efektif kan. Perisai dia efektif. Makanya dia dapat menghalang sebanyak mungkin tarikan, total tarikan nukleus
daripada sampai dekat valence electron. So of course dia akan experience weaker attraction. So yes, by right when we go across the when we go down the group dalam case ni, ZEF constant. Sebab kita dah kira tadi semua nilai dia sama kan. So kita letak sebagai ZEF constant. So faktor yang dominates bila kita go down the group adalah N. So bila number of shell keep on increasing, and kita tahu dari segi shielding effects tadi kita dah tengok dah dia punya scenario, shielding effects dia becomes more effective kan, more effective. Makanya attraction towards nucleus jadi Weaker. Weaker. So what happened to the atomic size? Tarikan lemah, shell bertambah, maka Bigger. bigger. Okay, itu sahaja untuk hari ni. So I really hope that lepas dah habis quiz nanti, dari mungkin ada masa weekend ke, tapi in fact kelas kita kan kita jumpa hari Rabu. So you have many times untuk tengok video. So Madam nak you all, nanti Madam share dekat group video nombor berapa yang korang kena tengok. So tengok dulu sebelum kelas so that minggu depan kita nak wrap up bahagian ionic size dan juga ionic size. Ionic size pun ada juga tempat-tempat kosong. Yang ni Madam tanya je korang nanti minggu depan size what happened, what happened to the IE. Madam akan tanya je. Okay? Dengan cara kena tengok video. Okay, so do you have any question for today's class? Any other questions? Ya. Yes? Tengok balik summary tadi. So I will share this in the WhatsApp group so that you can try to fill in the table. Lepas tengok video nanti you all cuba isikan kotak-kotak kosong tadi yang Major provide. Okay, so ada lagi soalan lain? No. Okay, so Alhamdulillah hari ni kita almost 2 hours. So thank you very much for your focus. Okay, so let's close our class with tasbih kafarah and surah Al-As. Thank you, Okay, madam. see you tonight. Jangan lupa Madam akan bagi link lepas ni. Okay. Okay, madam. Thank you, madam.